एसएससी के थ्रू 729 पोस्टों का एग्जामिनेशन हो गया। उसका भी अभी एग्जाम होकर 2 महीना हो रहा है, उसका भी कुछ अता पता नहीं। सर ने ट्वीट भी किया हुआ है कि 130 अब पोस्टें निकालेंगे। तो मैं गुजारिश करता हूँ चेयरमैन सीसी साहब से, सर पहले आप जो पेंडिंग एग्जाम थे 2019 के और 2016 के क्लास 4 उन एग्जाम्स को हमारे ऑनरेबल MP साहब ने कहा था कि 10,000 पोस्टें हैं। तो 10,000 पोस्ट में से अभी तक हमें अगर उनका इस पर कहने के मुताबिक 729 पोस्टें ही निकले, तो बाकी पोस्टें कब निकली? 2019 में बहुत सारे बच्चों ने DSSRB के थ्रू एग्जामिनेशन फॉर्म भरे थे, जिसमें कुछ एग्जाम हो गए थे और बहुत सारे एग्जाम अभी नहीं हुए। जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनसे भी रिक्वेस्ट है, बहुत हो गए, हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट कर लिए। अब तो वक्त आ गया है कि हमें अपना जो हक है, हुकूक है, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसके लिए हम फाइट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को और LHDC को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को भी मिल सकता है, और अगर उससे भी हमारा बात ना माने तो हम हंगर स्ट्राइक पे भी जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हज़रात का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि आप छोटे से नोटिस पे यहाँ तशरीफ़ लाए। आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के रिलेटेड इश्यूज़ को लेकर के। सबसे पहले चीज़, जब से 2016 में क्लास 4 का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद जो कोर्ट के स्टे लगे थे, तो लास्ट टाइम जब करगिल बॉयज़ हॉस्टल जम्मू में लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हो रहा था, उस वक्त हमारे कारगिल के डिप्टी कमिश्नर और चेयरमैन LHDC दोनों थे, तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि जो कोर्ट का सिटे है वो क्वेश हो चुका है, तो अभी आपका बहुत ही जल्द आप लोगों का री एग्ज़ामिनेशन होगा, मगर अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। उसके अलावा 2019 में बहुत सारे बच्चों ने DSSRB के थ्रू एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरे थे, जिसमें कुछ एग्ज़ाम हो गए थे मगर बहुत सारे एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए हैं। तो उस एग्ज़ाम को लेकर के ये भी सुनने को अफवाहें चल रहे हैं कि उसको स्क्रैप्स किया जा रहा है। तो अगर ऐसा होने की सूरत में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और LHDC को हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रदर्शन देखने को भी मिल सकता है, और अगर उससे भी हमारा बात ना माने तो हम हंगर स्ट्राइक पे भी जाएंगे। क्योंकि आपको पता है 3-4 साल से बच्चों ने इसी एग्ज़ाम की तैयारी करे। उसके अलावा जब से 370 हट गया है, तब से अभी तक कोई बड़ा रिक्रूटमेंट नहीं हो गया। जैसे भी इस साल आपको पता है SSC के 329 पोस्टों का एग्ज़ामिनेशन हो गया, उसका भी अभी एग्ज़ाम होकर 2 महीना हो रहा है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ एक नोटिफिकेशन आया था उसका आंसर की का, उसके बाद अभी कुछ उसका भी अता पता नहीं है। तो हम कहना चाहते हैं कि और साथ ही साथ हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन हो, ऑनरेबल MP लद्दाख हो, चेयरमैन LHDC करगिल हो, इनके पास हम बारहा जाकर नौजवानों के इश्यूज़ को लेकर के, अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ को लेकर के बहुत सारे मेमोरेंडम्स देते रहे, मगर आज तक वहाँ से कोई भी रिस्पांस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ यही कहते हैं कि हो जाएगा, हम करेंगे, मगर कब करेंगे इस चीज़ का कोई अता पता नहीं है। तो मैं आपके सामने और चंद चीज़ें हैं जो लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर के, इसका कोई अता पता नहीं है लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन कब बनेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे जगहों पर जाके डिमांड की हुई थी, मगर अभी तक उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो हम UT एडमिनिस्ट्रेशन को और MP लद्दाख को या LHDC के CC साहब हो, उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनने के लिए टाइम लगेंगे, तो जब तक के लिए JKPSC के थ्रू हमारे जो गेजेटेड कोर्ट्स से उन सब का रिक्रूटमेंट किया जाए। साथ ही साथ और एक चीज़ की मैं डिमांड करता हूँ, जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट का, क्योंकि एक बेंच जम्मू में है, एक बेंच कश्मीर में, तो हम चाहते हैं इसी तरह जैसे कि हरियाणा पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है, तो उसका एक बेंच चंडीगढ़ में भी, तो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख का एक बेंच लद्दाख में भी हो, क्योंकि अभी हमारे लोगों को एक छोटी सी चीज़ के लिए भी जम्मू या श्रीनगर आना पड़ता है। तो बाकी एक चीज़ है एडमिशन के इश्यूज़ को लेकर के, जब से आर्टिकल 370 हटे तब से पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे जो रिजर्वेशन सीट्स को हटा दिया गया है। इवन की जम्मू यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को एडमिशन्स होते थे, उसमें भी लद्दाखी स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व होते थे। तो एक चीज़ तो हमारे बच्चे ना लद्दाख में पढ़ सकते, क्योंकि आपको पता है लद्दाख में अभी तक बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ है, ना कि लद्दाख यूनिवर्सिटी में फुल फ्लैश सब्जेक्ट्स वहाँ पे है ही नहीं है, तो बच्चों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मेरा गुजारिश है ऑनरेबल होम मिनिस्टर से कि आप जब तक
ہمارے لداخ میں فل فلیج یونیورسٹی نہیں بنے تب تک ہمارے بچوں کو جموں اور کشمیر کے کالجوں اور یونیورسٹیز میں کچھ سیٹس جو ACT سے وہ اس طرح ریزرو رکھ دیا جائے. اس کے علاوہ اس سال آپ کو بھی دیکھنے کو JKBOP کے تھرو جو نرسنگ کالج کے بچوں کا ایڈمیشن ہو رہے تھے اس میں بھی خطہ لداخ کے اسٹوڈنٹس کو محروم رکھا, کیونکہ وہاں پہ صاف طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو صرف جموں کشمیر کے لوگ جو ڈومیسائل سے ان کو ایڈمیشن دے سکتے. اس کی وجہ سے اس سال ہمارے بہت سارے بچوں کو یہاں پہ ایڈمیشن نہیں مل رہا. اس کے بعد میں نے ہمارے آنریبل MP صاحب CC صاحب دونوں سے ریکویسٹ بھی کی تھی, ان کو لیٹرز بھی دیا تھا کہ اس ایشو کو پرنسپل سیکریٹری کو بھی میں نے پرنسپل سیکریٹری ہیلتھ UT لداخ شری ڈاکٹر پروان کوٹوال جی کو بھی میں نے میل کیا تھا, مگر ابھی تک اس چیز کا بھی کوئی رسپانس نہیں آیا. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو چنے ہوئے لوگ, خاص کر ہمارے کونسل ہو یا ہمارے لداخ کے سانسد ہو, ان چیزوں کے اوپر ان کو فوکس کرنا چاہیے. نوجوانوں کی جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کو ہمیشہ آگے آنا چاہیے. مگر آپ کو پتہ ہے آج تک کوئی بھی اسٹوڈنٹس ریلیٹڈ ایشوز کو لے کر کے اتنا فرنٹ لائن پہ آ کے کوئی کام نہیں کر رہے. ہاں البتہ سب انفارملی کہتے کہ ہم کریں گے ہو جائے گا, بٹ فارملی کوئی بھی چیز ہمیں دیکھنے کو ابھی تک نہیں ملی. اور دوسرا چیز یہ ہے, ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے LHDC کارگل کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر 2019 کے جو پینڈنگ ایگزامس ہے ان کا ڈیٹ جلد از جلد نہ نکلا جائے اور 2016 کے کلاس 4 کے ایگزامینیشن نہ ہو, اگر ان کو اسکریپ کرنے کی کوشش کیے جا رہے ہیں, اگر کر رہے ہو اندر سے کوئی, تو اس کو ایڈمنسٹریشن اور LHDC کارگل کو بہت بڑا پردرشن بھی دیکھنے کو ملے گا. ہم چاہتے ہیں آپ لوگ پوسٹ پہلے آپ CC صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے کہ 130 ابو پوسٹس نکالیں گے, تو میں گزارش کرتا ہوں چیئرمین CC صاحب سے, سر پہلے آپ جو پینڈنگ ایگزامس ہے 2019 کے اور 2016 کے کلاس 4 ہے ان ایگزامس کو نکالے, کیونکہ اس میں بہت سارے ہمارے سینئرس ہیں جن کا اوور ایجز ہو رہے ہیں, ان بیچاروں کا اوور ایج ہو رہا ہے. تو اس چیز کو بھی آپ مد نظر رکھیں. ہمارے آنریبل MP صاحب نے کہا تھا کہ 10,000 پوسٹیں ہیں, تو 10,000 پوسٹ میں سے ابھی تک ہمیں اگر ان کا اس پر کہنے کے مطابق 729 پوسٹیں ہی نکلے, تو باقی پوسٹیں کب نکالیں گے. سانسد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر جلد از جلد فوکس کر کے ان جو پینڈنگ ایگزامینیشن وہ کرے, کیونکہ بولنے کے لیے تو آپ نے تو 10,000 کچھ پوسٹوں کے لیے بولا ہے, ہر جگہ آپ کا ہم نے اسٹیٹمنٹ سنا ہے. تو اگر آپ سے نہیں ہو پا رہے تو آپ لوگ ہمیں بھی بتائیے, کیا ہمارے سانسد اور ہمارے کونسل ان کا اتنا پاور نہیں رہا ہے کہ وہ ابھی ایگزامینیشن نہیں لے سکتے؟ کیا آپ لوگوں کا بات کوئی نہیں مان رہے؟ تو آپ پبلک کو بتائیے, تو پبلک بھی اپنے حساب سے جو سمادھان ہوں گے وہ حل کریں گے. دوسرا چیز, میں سبھی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہمارے پینڈنگ ایگزام سے اس کے اوپر اپنا رائے بھی رکھے, اور جتنے بھی ان امپلائمنٹ یوتھ ہے ان سے بھی ریکویسٹ ہے, بہت ہو گئے, ہم لوگوں نے بہت ریکویسٹ کر لی ہے, اب تو وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اپنا جو حق ہے, حقوق ہے, جو ہمیں کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, اس کے لیے ہم فائٹ کریں. اگر آنے والے چند دنوں میں اگر ایڈمنسٹریشن اور LHDC کی طرف سے کچھ رسپانس نہیں آیا تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں سبھی اسٹوڈنٹ سے کہ آپ لوگ تیار ہو رہیے, آپ کا کبھی بھی کہیں پہ بھی آنے کے لیے کال آ سکتا ہے. اور بحیثیت پریزیڈنٹ آل لداخ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ایسوسیشن جموں, میں آخر میں آپ تمام میڈیا حضرات کا پھر سے ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں.